नाभो शुभ्रारविन्दं तदुपरि विलिखन् मण्डलं चण्डरश्मयी संसारसैकसारं त्रिभुवनजननी धर्मकामात्रं दर्त्री तस्मिन् मध्ये त्रिभागे त्रितयतनुधरा छिन्नमस्ता प्रशस्ता तं वन्दे छिन्नमस्ता समनभयहरा योगिनी योगमुद्रा जगज्जननी मा षोडशी छिन्नमस्ता आदि दिन इष्ट देवता बुद्ध देवता जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जी चतुर्धामूर्ति देवता लक्ष्मीनारायण इष्टदेवी माँ जगज्जननी खंडुआड़ी जो मैंने आज आष्ट संवादर दैनिक राशिफल कार्यक्रमटी देखुंट शुणुंट से आज दिनटी सुख समृद्धि मानसिक पारिवारिक शांति उत्तम स्वास्थ्य और संपदर दिन हो यह ही जगन्नाथ पाखे कामना करी आरंभ करुचु आज आमर दैनिक राशिफल कार्यक्रम। जय जगन्नाथ। आज फेब्रुआरी मास 26 तारीख 2025 मसीहा कुंभ 15 दिन फाल्गुन मास कृष्णपक्ष त्रयोदशीगत चतुर्दशी बुधवार त्रयोदशी तिथि सकाल 11:09 पर्यंत रही चतुर्दशी तिथि भोग हो। आज राशि नक्षत्र श्रवणा मकर श्रवणा नक्षत्र संध्या 5:23 पर्यंत रही धनिष्ठा नक्षत्र भोग हो। चंद्र मकर राशि अहोरात्र 60 घंटा अवस्थान करेंगे। सकाल 11:09 पर्यंत त्रयोदशी तिथि जो से समय पर्यंत बैगण खाइबा मना एवं यहाँ चतुर्दशी तिथि जो बिरी द्रव्य खाइबा मना खाइले देहरे रोग। आज हूँ महान जागर पर्व एवं चतुर्दशी बेढ़ा परिक्रमा ये रही आज पंजिका बर्तमान जानी नवा केमिति कटिब 12 राशि व्यक्ति मानकर आज दिन। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि दशम चंद्र चंद्रक नक्षत्र भोग हो कर्म आज जेकोसी कर्म आरंभ करेंगे से 100% सफलता पाइबे एवं समस्त असंपूर्ण कर्म कटई काम और कष्टसाध्य काम आज सफलतार सह संपादन करेंगे। मनरे सचिंता सद्भावना प्रकाश पाइब एवं सत्कर्म अधिक आग्रह रहिबो। आलस्यता दूर हो एवं मन चलचंचल कर्मतत्पर हो। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय जहाँ मनरे आत्मसंतोष एवं आत्मतृप्ति रहिबो। मनरे सचिंता सद्भावना प्रकाश पाइब एवं सत्कर्म अधिक आग्रह रहिबो। मनरे प्रसन्नता चालीचलन संयमता परिवार सुख शांति देह मन सुस्थ रहिबो। जो मानकर अश्विनी और कृतिका मेष से उपकृत हेबे। शुभ रंग लाल संख्या 3 आराधना प्रभु हनुमान। वृष राशि नवम चंद्र एवं कृष्ण पक्ष जो गुरुजन सह विवाद क्षमताशाली व्यक्ति शत्रुता एवं राजनैतिक व्यक्ति आक्रोशर शिकार हे। मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त एवं अपमान अपदश अपनिंदा मिल। पुरातन बंधु कि पुरातन बंधु निजर प्रिय बंधुक अपमान अपदश अपनिंदा मिल कि बद हो पाए। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में मंदावस्था लगी कर्म विफलता और सम्मान हानि घटव। जो मानकर रोहिणी वृष से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग नील संख्या 2 आराधना माँ कमला। मिथुन राशि अष्टम चंद्र जो और त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि उभय भोग हो वाद विवाद स्वास्थ्य आर्थिक कारबार जानवाहन आरोहण काल में सतर्कता अवलंबन करेंगे। धन क्षति मानसिक अस्थिरता परिवार में मनमालिन्य एवं शारीरिक पीड़ा भोगे। मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त एवं परिवार अशांतिर वातावरण उचित कर्म विच्युत हो अनुचित कर्म आग्रह रखिए और बिना कारण बहुत व्यस्त रे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय स्वल्प एवं अजथा खर्च अधिक हो। कर्म विफलता और बाधा विघ्न लगी रहिबो।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ସଂଖ୍ୟା 4, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। କର୍କଟ ରାଶି, ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ବସନ, ଭୂଷଣ, ସୌଖିନୀ ଘରୋଇ ଉପକରଣ କରିବେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ପରିଚିତ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ଧନ ମିଳିବ। ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଭାତୃ, ଭଗ୍ନୀଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମର ଆୟୋଜନ କରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୈବାହିକ କର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ସିଲଭର, ସଂଖ୍ୟା 1, ଆରାଧନା ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ସିଂହ ରାଶି, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଦୁର୍ଭାବନା ଏବଂ ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ ଏବଂ ଚାଲି ଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିବାଦୀୟ ହେବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ସମ୍ମାନ ହାନି ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ସିଲଭର, ସଂଖ୍ୟା 11, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କନ୍ୟା ରାଶି, ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ ଏବଂ ଇତର ଜନଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଗାରିମା, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଧୀଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗରେ ଅସଫଳ ହେବେ। ମନ ଅସ୍ଥିର, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା, ସମ୍ମାନ ହାନି ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ବିରୋଧର ଶିକାର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହସ୍ତା କନ୍ୟା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍, ସଂଖ୍ୟା 4, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ବୁଧବାର ଯୋଗୁଁ ଧନ, ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ବସନ, ଭୂଷଣ, ସୌଖିନୀ ଘରୋଇ ଉପକରଣ, ଜମି, ଭୂମି ଓ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ, କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ, ହୃତ ଧନ ଫେରି ପାଇବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ କୃପା, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରା ଓ ସ୍ୱାତି ତୁଳା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ନୀଳ, ସଂଖ୍ୟା 2, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ବିଛା ରାଶି, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସୌଜନ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆନ୍ତରିକତା ଅଧିକ ରହିବ। ମନରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁରାଧା ବିଚ୍ଛା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ, ସଂଖ୍ୟା 11, ଆରାଧନା ମା ବଗଳାମୁଖୀ। ଧନୁ ରାଶି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏବଂ ବୁଧବାର ଯୋଗୁଁ ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଧନ ଫେରାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ମନ ଅସ୍ଥିର, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିବାଦୀୟ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ଦେଖାଦେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା, ବାଧାବିଘ୍ନ ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ଧନୁ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ,
संख्या 5 आराधना माँ तारा। मकर राशि श्री चंद्र बुधवार एवं चंद्रकर क्षेत्र भोग होतिबारु धन मान सम्मान लक्ष्मीकर कृपा सौजन सुसंपर्क परिवार सुख शांति एवं सुखाद्य सुवसन प्राप्ति हेब। नूतन भूमि पूजा गृह प्रतिष्ठा गृहारंभ विद्यारंभ कर्मारंभ आदि शुभकर्म आयोजन करेंगे किंबा पुत्र कन्या भातृ भगिनींकर वैवाहिक कर्म आयोजन करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय जहाँ मन आत्मसंतोष आत्मतृप्ति कर्म आशा ठार अधिक सफलता और सम्मान मिल। जो मानकर उत्तराषाढ़ और धनिष्ठा मकर से उपकृत हे। शुभ रंग बैगणी संख्या 6 आराधना माँ दुर्गा। कुंभ राशि द्वादश चंद्र कृष्ण पक्ष जो अपव्यय अपवाद अपदशर सामयिक मुक्ति मिल। मनर दुश्चिंता दुर्भावना हतोत्साह भाव अपसरी एवं समस्त कर्म सुचिंतित पदक्षेप ने धनर सत् विनियोग करेंगे एवं उन्नत चिंताधारा उच्चाभिलाष और विदेश यात्रार सुजोग दिखिब। खर्च प्रति अनाग्रह संचय प्रति मन में आग्रह प्रकाश पाइब एवं आयर किसी अंश संचय विनियोग करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय अति उत्तम हे। कर्म आशा ठार अधिक सफलता और समस्त कर्म अटकी काम बंद होता काम कष्टसाध्य काम आदि आपण सहज हे। जो मानकर धनिष्ठा और शतनिष्ठा कुंभ से उपकृत हे। शुभ रंग बैगणी संख्या 6 आराधना माँ काली। शेष राशि मीन राशि एकादश चंद्र चंद्रकर क्षेत्र भोग होतिबारु भाग्य कर्म आर्थिक अवस्था उन्नति देखा आकस्मिक धन लाभ कौन विशेष सूत्र धन प्राप्ति एवं अन्य को देथिबा धन हृत धन बकेया धन प्राप्त हे। आज जेकोसी कर्म आरंभ करेंगे से 100% सफलता पाइबे एवं समस्त आशा आकांक्षा अभिलाष पूर्ण हे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय अति उत्तम हे एवं नूतन व्यवसाय चुक्तिबद्ध हे। कर्म आशा ठार अधिक सफलता उच्च सम्मान उच्च पदवी और कर्मस्थान समस्त सुविधा सुजोग हासिल करेंगे। जो मानकर उत्तरा भाद्र मीन से उपकृत हे। शुभ रंग हलदिया संख्या 7 आराधना माँ तारा। ये आज 12 राशि व्यक्ति मानकर आज राशिफल। समस्त राशि व्यक्ति माने दिनटी शुभ होगापाई उक्त मंत्रटी ऋष्यादि कर पाठ करूँ। ऋष्यादि है गच्छश्री बुद्ध महामंत्र कात्यायन ऋषि अनुष्टुप छंद अद्य दिवस दिवसाधिपति बुद्ध देवता सुकृतये बुद्ध देवता मंत्र 178 संख्यक मंत्र जपे विनियोग। ये ऋष्यादि की थरे करेंगे और मंत्रटी है ऐं श्रीं श्रीं बुद्धाय नमः। ये मंत्र को सकाल 108 और संध्या 108 पाठ करूँ। निश्चित भाव में दिनटी आपंकर मंगलमय एवं शुभमय हे। आज तो समय सरी जाइए आसंता काली देखा ठीक यही समय विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ।